वर्षा पाग को ना तंदूरी स्वीट कॉर्न मिली गले ना मजा बढ़िया ऊपर भरपूर चीज आ भितर होची तंदूरी मसला। तो चलंतु स्टार्ट करबा। प्रथमे गोटे मक्का नै जिबा ऊपर तार सब चोपा छड़ाई साला परे ताको हल्का टिके बॉईल करदबा। बॉईल करिकरी तापरे आमे बटर आउ नैचे धनिया पत्र तार गोटे मिश्रण करके रखिबा आ नै जिबा हंकट दही नै जाइतिबा। ସେଥିରେ ଧନିଆ ପାଉଡର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦବା ତନ୍ଦୁରୀ ମସଲା ଦେଇଦବା ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦବା ଉପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦବା ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଚିପୁଡିକି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ରେଡି କରିକି ରଖିବା। ମକାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦବା ଉପରେ ବଟର ଲଗେଇଦବା ତାପରେ ଯୋଉ ଏଇ ମିଶ୍ରଣଟି ବନେଇକି ରଖିଛେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ପୁରା ମିଡିୟମ ହିଟ ରେ ତାକୁ ପୋଡିଦବା। ପୋଡି ଦେଇକିରି ତାପରେ କାଢି ଆଣିବା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଟର ଲଗେଇଦବା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଇଦବା ଚିଜ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ଲାଇସ୍ ଚିଜ ଅଛି ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ମାଇକ୍ରୋ ଓଭନ ରେ ହାଲକା ଟିକେ ବେକ୍ କରିଦେଇକିରି କାଢି ଆଣିକିରି ଖାଇବେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଚା କପେ ଥିବା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସ୍वीट कॉर्न बहुत बढ़िया टेस्ट तो थोड़े ट्राई करके देखो ना केमती लगुच हमर तंदूरी स्वीट कॉर्न।